लिज कर्टिस कौन है, पाकिस्तान में क्या कर रही हैं, आना किसी और ने था, ये यहाँ पर आ गई हैं, किस मामले को मीडिएट करना चाह रही हैं और किस तरह से असरअंदाज होंगी? और ये सब वो हमारे दोस्त का बयान है, वो जिसका मैं बयान नाम नहीं लेंगे आप, मेरी गुजारिश है नहीं तो ना यूट्यूब पे भी बैन कर देना। हमारे दोस्त का बयान मैं आखिर में सुनाता हूँ कि उसने क्यों दिया। ये लिज कर्टिस जो है ना, अमेरिका में असल में 1738 थिंक टैंक्स हैं जी। कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं और कुछ प्योरली गवर्नमेंट के हैं। उनमें से एक थिंक टैंक है उनका साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज जो है उसका, वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है। ठीक है। ये लिज कर्टिस जो है, ये वही खातून है ना जिन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं तकरीबन 28 के करीब? नहीं, पेपर्स, बुक्स नहीं, बुक्स। अच्छा, बहरहाल मैं तो ये गूगल कर रहा था, मुझे मिला कि 28 पब्लिशिंग्स हैं उनकी। हाँ, पब्लिकेशंस है, पब्लिकेशंस भी काफी हैं। ठीक। पब्लिकेशंस इज नॉट द बुक्स, पब्लिकेशंस तो इंटरनेशनल जर्नल में जो बुक्स होते हैं। ठीक है। ये उसकी डायरेक्टर रही हैं CIA की, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है CIA की साउथ एशिया के ऊपर, और ये प्रो इंडियन समझी जाती हैं अपने जमाने के अंदर। इसकी जो फेमस 3 रिपोर्ट है 28 रिपोर्टों में से, वो रिपोर्ट है 2008 में आई थी, जो इन्होंने और हुसैन हक्कानी ने मिलकर लिखी थी। अच्छा, अब आई बात अब आया क्या तौफीक के साल में है, शेर लोहे के जाल में। इसमें रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि लश्कर तैयबा पर को कंटेन किया जाए और उस पर पाबंदी लगा के इन लोगों को इकट्ठा पकड़ा जाए। दूसरा इन्होंने कहा था कि ज़रबे अज़ब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लेता कि जिन हुसैन हक्कानी लिख रहा है और ये मिल के लिख रहे हैं, और उन लोगों पर एक्शन लेता है जो कि नहीं लेता जो कि अफगानिस्तान में काम करते हैं, मतलब हक्कानी नेटवर्क के ऊपर कुछ नहीं करता। और तीसरा इन्होंने रिकमेंडेशन ये दी थी इस लिज कर्टिस ने कि 6 महीने तक पाकिस्तान को देखा जाए, और पाकिस्तान अगर डू मोर नहीं करता तो पाकिस्तान का नॉन नेटो अलायंस जो है उसको खत्म कर दिया जाए। ये इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, ना हुसैन हक्कानी की पूरी हो सकी। इसी के बाद तो मेमोगेट बिल्टअप हुआ था ना, 2012 आया, पे मेमोगेट आया, सारा कुछ। अब ये है कि इस वक्त लिज कर्टिस का जो मिशन एक है, जिसके पीछे पीछे ज़ुल्म खलीजाद ने आना था, लेकिन ज़ुल्म खलीजाद अब वहां रुक गया, आज नहीं पहुंचा। कल आना था, फिर आज आना था, ये आना था, अब वो अफगानिस्तान में रुक गया। वजह यह है कि अमेरिकन के ऊपर एक प्रेशर डाल दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी और बाकी उसके ऊपर भी, क्योंकि जो CIA और स्टेट डिपार्टमेंट है ये प्रो इंडियन है। वो कहते ये हैं, ज़ल्म खलीलजाद भी तो यही है, वो भी प्रो इंडियन उनका है ना। मैं ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन प्रेशर की बात, ठीक, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अफगान हुकूमत जो है उसको अफगान तालिबान के पास टेबल पे बिठाया जाए। जब ये अफगान तालिबान जो थे, जो गए थे वहां पर, जब दुबई में टॉक्स हुए, तो अफगान हुकूमत का नुमाइंदा वहां पहुंच गया था, एक दिन के लिए टॉक्स ले हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं भाई, हम चोरों की नानी से बात करते हैं, चोरों से नहीं करते। नानी से कर ली तो चोर खुद तो अमेरिका तो हमारा मुकाबला, हमने अफगान गवर्नमेंट थोड़ी लड़े। ये मोहतरमा क्या चाह रही है, मतलब मैं बताता हूँ। अब ये मोहतरमा को यहाँ भेजा गया है कि आप बेसिकली पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए कि पाकिस्तान मजबूर करे तालिबान को कि वो अफगान हुकूमत के साथ नेगोशिएट करे। अफगान हुकूमत मतलब इंडियन? हाँ, इंडियन लॉबी नहीं, प्योर इंडियन। हाँ जी। अच्छा, उसके ऊपर जो सबसे अहम तरीन बात है वो नेटो ने जो स्टेटमेंट दिया है, नेटो ने कहा है कि इंडिया को पीस टॉक्स का हिस्सा न बनाया जाए। ये बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट आई है, क्योंकि इंडिया जो है वो अगर पीस टॉक कहेगा तो पीस टॉक कामयाब नहीं होगी। इंडिया को ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेक मौजूद है, हम उसकी हिफाजत करेंगे, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करेंगे। इंडिया चाहता है नहीं, हम पीस टॉक का हिस्सा बनेंगे तो हमें एक शेयर मिलेगा गवर्नमेंट के अंदर। ना तालिबान मांग रहे हैं ना कुछ। इस आखिरी जो स्टेटस था जिस वक्त ये हुआ है अपना वहां पर दुबई में, तो तालिबान को कहा गया था कि अगला जो है आप सऊदी अरब में करेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास 3 ही मुल्क हैं जो तालिबान पे प्रेशर डाल सकते हैं। एक सऊदी अरब है, क्योंकि शुरू में उनकी बड़ी तल्लुकात थे जब तालिबान की गवर्नमेंट आई। दूसरा UAE है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और तीसरा पाकिस्तान है। ठीक, इसीलिए एंटी तालिबान जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कतर में हुई है। ठीक, और कतर में वो सारे इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं हो सकी दोहा में।
پاکستان میں پریشر میں ایک خبر آپ کو سناتے ہیں جس میں ہمارے دوست نے بغیر نام لیے تو ہمارے دوست نے آج کوئی 3 گھنٹے پہلے بات کی ہے. پاکستان نے پریشر ڈالنے کے لیے ایک بہت بڑا سینئر کمانڈر تھے طالبان کے, حافظ محب اللہ, ان کو پشاور میں گرفتار کر لیا. ٹھیک, اور یہ وہ بندہ تھا جو کہ طالبان کو اور امریکنز کو اور ان کو سب کو قریب لا رہا تھا. ابھی کچھ عرصہ کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے کافی سارے انہوں نے اس کو ریلیز کر دیا ہے, اور جس پہ ہمارے دوست کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہی سیف اینڈ ساؤنڈ, کیونکہ اس کا ہم بیان تو نہیں چلا سکتے نا. اس دوست کا کوئی نام رکھ لیں, کوئی چڑیا, کوئی نہیں, چڑیا نہیں, چڑیا نہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے, عقاب تو ہے اس کی. یہ مرد کوہستانی, اقبال کا شاہین بول دیں, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان. اور وہ جو مرد کوہستان افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے نا, اس نے بتایا ہے کہ ان کا جو اس نے کہا ہے کہ یہ اس وقت تو یہ مرد کوہستانی جو ہے نا, یہ اچھا ہے, ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے مرد کوہستانی. اور مرد کوہستانی المعروف خراسانی. اور یہ صاحب کیا تھا جو کہنا تھا کہہ دیا. اچھا, تو وہ مرد کوہستانی کا کیا بات. اب اس وقت خبریں یہ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قریب ہے اس کے, لیکن کھچڑی اور پکا دی ہے انڈیا نے وہاں پر, جو ظلم خلیلزاد وہاں روک گیا. کھچڑی یہ پکی ہے کہ آج سے تقریباً 3-4 ہفتے پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کروائی اور انہوں نے کہا تم لڑے ہو, تم کیسے پٹھان ہو کہ تم ان 4 مٹھی پر طالبان سے, پٹھان تو جان دے دیتا ہے اور کبھی اپنے آپ کی عزت و آبرو قربان نہیں کرتا, تمہارا سٹینڈ ختم ہو جائے گا. پھر وہ جیسے ڈرایا کرتے ہیں طالبان آ گئے تو یہ ہو جائے گا, طالبان آ گئے, وہ خوف جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرعون نے ڈرایا تھا کہ اگر یہ آگے تو جو سے پہلے طریقتکم المثلیٰ, ان کا لائف سٹائل تمہارا چلا جائے گا تم سے. دیکھو تم 17 سال میں نائٹ کلبز کھل گئے ہیں, گانے بجانے ہو گئے ہیں, ٹی وی آ گیا ہے, عورتیں تمہاری محفلوں میں آتی ہیں, پتہ نہیں دنیا جہان میں تم, انٹرنیٹ ہمارے اندر آ گیا, یہ تمہیں واپس پہاڑوں پتھر میں 1400 سال پہلے کی دنیا میں لے جائیں گے. یہ پروپیگنڈے تو ہیں, تو اٹھو اور لڑو. اور پھر تو اس کے بعد تاجک خون ہے تمہارے اندر, تمہارے ازبک خون ہے, تم وہ پتہ نہیں شوروی زمانے کے چلے آ رہے ہو. تو انہوں نے ان سے 2 کام کروائے تھے. ایک انہوں نے امر اللہ صالح کو وزیر داخلہ لگا دیا تھا, اور ایک اسد اللہ خالد کو وزیر دفاع. یہ دونوں اینٹی پاکستان تھے, لیکن ایک نمائندے کو انہوں نے پاکستان بھیج دیا. وہ بڑا مزے سے مٹھار کے گفتگو کرتا ہے. سلیم صافی نے اس کا بڑا لمبا چوڑا انٹرویو دیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. مجھے نام آ جا رہا ہے, اس کو بھیجا ہے کہ نہیں یار طالبان پاؤں پڑ جاؤ, گھٹنے پڑ جاؤ, ایک دفعہ بیٹھ جائیں. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو پیورلی طالبان کے ہاتھ میں جائے گی, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہوگی. انڈین ایجنڈے پہ کام کرے, انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. نہیں, ساتھ جب کولیجن ہوگی نا تو ختم ہوگی. مجھے اپنا ایک بہت بندہ بڑا اچھا یاد آتا ہے. میں جب پروگرام ایک جگہ کرتا تھا تب انڈیپینڈنٹ پروگرام کرتا تھا, تو انہوں نے مجھے ٹی وی سے کہا کہ آپ کا ختم کر رہے ہیں پروگرام. میں نے کہا کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی مسئلہ؟ وجہ کوئی نہیں. ہمیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء مقبول جان کو پروگرام میں بلاؤ ضرور, لیکن اس کے ہاتھ میں پروگرام نہ دو. یعنی ان کو کانٹینٹ انڈیپینڈنس نہیں ہونی چاہیے, ہاتھ میں نہ تو بلاؤ, وہ کاؤنٹر کر لو گے یا کچھ اور کر لو گے یا کاٹ دو, دوسرا آرگومنٹ بھی آ جائے گا اس کے ہاتھ. دوسرا آرگومنٹ بھی ہو بے شک, ہاتھ میں یعنی اس پروگرام کو مینج نہ کر, ڈیسیژن میکنگ ان کے ہاتھ میں, اس کی بات پوری نہ پہنچ. ایگزیکٹلی وہ چاہتے یہی ہیں کہ یہ سازش ہوتی ہے نا, خوف زدہ. میں دیکھتا ہوں جتنے یہ خوف زدہ ہے نا, یہ تو گفتگو سے خوف زدہ ہیں یار. ان کے سامنے دلیل سے گفتگو کر دو. میں آپ کو اپنی مثال اس لیے میں دینی پڑ رہی ہے مجھے کہ میں بھگت رہا ہوں. یہ جو آپ پابندی بھگت رہا ہوں, یہ پابندی صرف پیمرا کی نہیں ہے, 30 days سر. نہیں, اس سے پہلے ایک بتاؤں, لاہور کے ہر وہ کالج جو کہ سیکولر ہے, جو کہ لبرل ہے, وہاں اولیاء مقبول جان گفتگو کرنے نہیں جا سکتا. جنید سلیم ہمارا دوست ہے, سچ بھی تو بولتے ہیں, اس کے بچے سچ نہیں, دلیل کا جواب نہیں ہے. ان کا بچہ اسی کالج میں تھا, میں نام لے لیتا ہوں کالج کا نہ, انہوں نے کہا میں آپ کو انہوں نے کہا مزہ تو تب ہے کہ تم جا کے ان کا نام لو اور یہ مقبول جان کو تم لیکچر کروا کے دکھا دو. لیکچر بندوق لے کے نہیں جانا,
नाकाम होकर बेटा वापस आ गया कि मैं नहीं करा सकता। लम्ज में कायद आज़म की तकरीब होने वाली थी, नाम ना लें, मुझे यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बुला लिया गया, हम्म बुला लिया गया। कादियानियों पे जा सकते हैं और मकबूल जान नहीं जा सकता वहां, बुला लिया गया। उसके बाद तय हो गया कि आएगा। उसके बाद एक साहब हैं, वो फैज अहमद फैज के नवासे हैं जी, वो कंपेयर थे, उन्होंने कहा अगर ये आएगा तो हम कंपेयरिंग नहीं करूंगा, चूचा छोड़ दिया वापस। तो दलील की बात अल्लाह के हवाले से, अल्लाह के रसूल के हवाले से, दीन के हवाले से, मजहब के हवाले से ये सुनना नहीं चाहते। यही कैफियत वही बोस्निया में इन्होंने यही किया था। बोस्निया ने इन्होंने ये किया था कि बोस्निया का जब मुकम्मल तौर पे आजादी के करीब पहुंच गए थे तो अमेरिकन से इंटरफेयर कर दिया था, यूगोस्लाविया को खत्म किया और एक ऐसा बनाया क्रिश्चियन से वो मिल मिला के सारा कुछ होगा। और ये सब उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, मखलूक निजाम तालीम के आप मुखालिफ हैं, खवातीन के पर्दे के आप दाई हैं, हक में हैं, क्योंकि दीन कहता है दलील के ऊपर तो उनका बिजनेस रुक जा रहा है। पहली बात तो यह है कि मैंने कहा जबरदस्ती मखलूक तालीम खत्म करो, मैंने कहा जबरदस्ती पर्दा कराओ नहीं, मैंने कहा डंडे से खत्म कराओ। लॉजिक है, मैं तो बुनियादी तौर पे कहता हूं कि पर्दा तो मजहब का इशू ही नहीं है, मजहब तो पर्दा तो कारोबार का इशू है। जो औरत हिजाब पहनती है वो $170 बिलियन की फैशन इंडस्ट्री की पेट पे लात मारती है। ऐसा ही है, एब्सोल्युटली राइट। तो मेरा तो आर्गुमेंट ही और है, मैं तो मजहब की बात नहीं करता, मैं तो कॉर्पोरेट कल्चर की बात। पर छोड़ दे अब जी। और ये बार अब ये है कि अब ज़ल्मे खलील जब आएगा ना जी तो फिर पता चलेगा कि लीज कर्टिस जो है इनके आने का मकसद क्या था और ये क्या करने याद आ जाता है, बड़ा खूबसूरत हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद अच्छा, और ये सब अब आगे चलते हैं। एक क्लिप है, वीडियो क्लिप है जी हमारे पास, वीडियो क्लिप एक है और ये सब वो जरा देख लेते हैं। एक बड़ी फेमस मूवी आई थी फहद मुस्तफा